एपटे राजा पांडु कुंती आ माद्री की महाभारत टिके गण को बुलेवा को नहीं की गण कुंती आ माद्री की सजौवन श्री प्रयाजौवनांतम प्रियानुरोधात् प्रिया बोलते स्त्री स्त्रींकर अनुरोध राजा पांडु दी भारजिया को नहीं शिकार करने को जाइछ जहा राघव पांडवी कहे कला सगाढ्य बुद्धिस्तम साप कंठे ये विवर्तमान गत भीर भिकम मत्वा मृग मार्गण लक्ष्य भूत मानमुखी चकार कवि कहले महाभारत सगाढ्य बुद्धि प्रगाढ़ बुद्धि उत्तम विचक्षण राजा पांडु स्त्री की नहीं की बुलेला रे गोटे साउंड बोले शब्द सुबिला भिकं 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 राजा पांडु स्त्री मानू कहले कहले सुनच ये जो शब्दटा कौ शब्द जानिछ एटा गोटे हरिणर शब्द बोबुछ हरिण आमको देखा जाउनी ता साउंड शब्द रु मु कहूछ एटा हरिण राजा पांडु उत्तर देले कहले सुन मते हरिण देखा जाउनी एठू सर मारदी से मते देखा जाउनी की करू आछु ए हरिण ला एठू सर मारिबी गंडी मुंड लगा कर दी सर मार के गंडी मुंड लगा कर दो मु प्रकृति रे जानिबी तम मो भयटा स्वामी स्वामी शिवने हेते कौन कले राजा पांडु सरबिद्ध कले मात्र हरिणर शब्द बदल रे सुभिला मरिगली उठे मनीषर शब्द राजा पांडु सांगरे कुंती माद्री दौड़ी दृष्टि पड़ा गोटे बाबाजी छाती रे बाजी स्वर से बाबाजी जन कहले अग्निका ऋषि अच्छा हरिण शब्द सुबुधला ए बाबाजी देहरे कहीं स्वर बाजिला ताले पांडु ठीक रे स्वर चालना शिखिनी ना ना से कथा नुह ए अग्निका बाबाजी एड़े तपसिद्ध बाबाजी जे सबुदिन बिना गाड़ी रे प्रत्येक दिन पादरे उड़ी 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 जाई स्वर्ग पहुंच स्वर्ग रे कल्पवट को मुंडिया मारी आसे दिने देवराज इंद्र देखी तो बाहाजा हेनी संसारी हेनी एठी कौन सदा बेले आसुची मारा करदब स्वर्गपुर रागी की बजई देले इंद्र वज्र बाबाजी जंघ मूल बाजिला जंघ भांगी जाइछि गली पड़ी की बाबाजी पड़ला बाबाजी पड़ी की नियम कला पेला कि जदि बाहा ही जाई थांती ताले इंद्र वज्र मारन थांता मु प्रेम कर थांती बाबाजी घुसुरी घुसुरी चारि पटे गुटे मुंडली बोले गोल काटिला काहे की काटिला ओला मु नियम करू एई गोधा भितर को जे आसी ए गोल भितर को मानवी हरिणी हस्तिनी सिंघिनी
ଯିଏ ଆସିବ ଗାନ୍ଧର୍ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମୁଣ୍ଡଳି ଭିତରେ ଯୋଉ ନାରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଯାଇ ମରିବ। ଏତିକି ବିଚାର କରି ବାବାଜୀ ବସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଛାୟା। ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥା ଶୁଣ ଭାଇ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜକୁ ସହି ନ ପାରି ସେଦିନ ସହସ୍ର କିରଣ ଦଉଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବାବା ସହି ନ ପାରି ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହରିଣୀ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଅଗ୍ନିକା ବାବାଜୀ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରେ ପଶିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଜ୍ଞା ବସିଛି। ବାବାଜୀ ଭିଡ଼ିଲା ସଂଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହରିଣୀ ରୂପ ଇଏ ମାନବ। ବାବାଜୀ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କହୁଛି ବାବାଜୀ ହରିଣୀ କି ଏ ହରିଣୀଟା ସହି ନ ପାରି ଭିକଂ 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 ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ହରିଣୀ ଦେହରେ ନ ବାଜି ପାଣ୍ଡୁ ଠେଇ ବାଜିଲା। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡୁ। ଏ ପାଣ୍ଡୁ ପାଇଲେ ଅଭିଶାପ। ବାବାଜୀ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ। କହିଲେ ନିର୍ଲଜ ମୁଁ ଯେମିତି ସହବାସ ପ୍ରଣୟ କରି ନ ପାରି ମୋର ମରଣ ହେଲା ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ମିଳନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁଦିନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ଅଭିଶାପେ ତୋର ହରାଇବୁ ପ୍ରାଣ। ବାବା ମୁଁ ଯେମିତି ସହବାସ କରିପାରିଲି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ସହବାସ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ପ୍ରାଣ ହାରିବୁ, ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ମରିବୁ ରେ ମୁକ୍ତ। ଏତିକି କହିକି ଅଗ୍ନିକା ବାବାଜୀଙ୍କର ମରଣ ହେଲା।